আমারও গুণ লাগিয়া আমারও গুণ লাগি যাই হোক তাই না ওনার দেখা যায় আজকে এই সমাজের মধ্যে সিলসিলার খান হইয়া যাইতা মানুষের হাত বাড়াইয়া দিতা এর লাগি আমার আবেদন হইয়া থাকলো আপনারা যে জায়গা ওলি আল্লাহ সাহাবতে যাইবা আদব রক্ষা করিয়া আপনারা সময়ের অতিবাহিত করার চেষ্টা করবা। আর আমার আর গুজারিশ হইয়া থাকলো আজকে যে জায়গাখানো আইসুন ওই জায়গাখান থেকে আপনারা উপযুক্ত ফয়জ বরকত পাইতা ওই নিয়তে বকুয়া আর আলী মখলুর মতবায়দি সুন্দর করে সাকুয়া আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে খাস করে আমরা এই দুনিয়ার জগতে যত আপনার হক্কানি মাদ্রাসা সকল আছেন এই মাদারিস গুলারে হেফাজতে আমন আমান হিসাবে নবীদের খাতিরে রাখতা হোক আল্লাহুম্মা আমিন। পৃথিবীর যত জায়গা নির্যাতিত মুসলমান আছেন মকবুল আউলিয়া কেরামের খাতিরে মকবুল সাহেব তরিকার ওসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিতা করতা আমরা হেফাজত করতা ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহব্বত রইতো তিন নম্বরে তারপরে সাহবতে শেখ হইতো আপনি বয়াত হওয়ার পরে আপনার শেখ বা আপনার সাহবত হইতো এও আপনার তরিকতর ফয়েজার বরকতর হইতো। এখন আর এটা কথা নাই এর লাগে কিছু মানুষে ইতারে মনে মনে একটা নবরম দিলি আমরা আর বুজুর্গর পর্যন্ত পাওয়ার আসল একজন আহমে হযরত সরফি ভাই আমারে বলে সাহেব আপনারে বরকত করে বকুয়া বলে আমি দিল্লির জমিনে গেলাম ইমামে বাকি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রওজা দারবাত আছে অনেক সময় বললাম দেখলাম ফাকির বলাই রোজার ঠিক সামনে আইলে রোজার প্রশ্নটা দাঁড়া দিয়ে দেন গিয়া बात पेश करता हूँ आपको कि हम अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं कि आज हम निमाचलपुर के अंदर उसकी महफिल में मौजूद हैं और अल्लाह की बारगाह से ये उम्मीद करते हैं कि ये रब ताला हम में से चंद लोगों ने रोजे भी रखे होंगे, चंद ने रोजे नहीं भी रखे होंगे, फिर भी आज हम उसकी महफिल में मौजूद हैं और या अल्लाह की मोहब्बत के अंदर मौजूद है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश भी आई तब भी मौजूद रहे, हमारे ईमान की लौ जो हमारे दिल के अंदर धड़क रही थी, जल रही थी, ये बारिश की बूंदें भी उसको बुझा ना सकी। ये फकत मेरे लिए था या रब्बुल आलमीन जब शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाए तो हम अल्लाह की बारगाह से उम्मीद करते हैं हमारी नेकी में इस नेकी का भी इजाफा हो कि शाबान के महीने के अंदर हम निमाचलपुरी साहब के उर्फ में मौजूद थे, तमाम तकलीफ उठाते हुए मौजूद थे, बारिश के आलम में मौजूद थे, जमीन गीली थी बैठे हुए थे, बारिश का हम रही थी खड़े हुए थे, फिर भी औलिया अल्लाह तकलीफ आखिर में दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है कि इलाहुल आलमीन अकरमुल अकरमीन अरहमुर राहिमीन रहमान या गफ्फार या तव्वाब या अल्लाह मेरी बारगाह के अंदर दुआ करते हैं मौला कि हमारे मेरे कहने किसी की सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाया रब। हम जो लोग तेरी बारगाह के अंदर हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं मेरे मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा और जो क़िरात नात मनक़बत तकरीरें इस उर्स के अंदर तेरी रज़ा के लिए पेश की गई है मेरे मौला इनका सवाब सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। आपके बाद आपके तमाम अहले बैत किराम और सहाबा किराम की बारगाह में पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। ताबईन तबे ताबईन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। अइम्मा अरबा खुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। तमाम सलासिल चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया के तमाम खाजगान पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। खुसूसन ख्वाजा खाजगान शाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमाएगा। उसके बाद तमाम कशार की सरजमीन के अंदर जो औलिया अल्लाह मदफून है उनकी रूह मुक़द्दसा को पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस साहिब उर्स निमाचलपुरी साहब की रूह मुक़द्दसा को पेश करते हैं मेरे मौला कबूल फरमा। या अल्लाह ताला तमाम औलिया अल्लाह के सदके में हमारी मग़फ़िरत अता फरमा। इस शब बारात की ज़फ़र और तुफ़ैल में तमाम लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। हम जिन जिन लोगों के काम अटके हुए हैं मेरे मौला उनके काम को पूरा फरमा। जिसके घर में कोई परेशानी है उस परेशानी से निजात दे, कोई बीमार हो तो शिफा कामिल अता फरमा।
जमियार औलाद माए वालिदैन शरीफान मुरीदान खानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया वतुफैल हबीब मोहम्मद बाक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। জামাল হোসেন, গ্রাম নেতাইনগর, করিমগঞ্জ। তিন নম্বর হাফিজ তামিম জুবাইর মজুমদার, পিতা মাসুদ আহমদ মজুমদার, গ্রাম পূর্ব সোনাপুর, হাইলাকান্দি। 4 নম্বর হাফিজ সানোয়ার শাহাদত লস্কর, পিতা জামালউদ্দিন লস্কর, গ্রাম মাটিজুরি, হাইলাকান্দি। 5 নম্বর হাফিজ শরীফউদ্দিন মজুমদার, পিতা জামালউদ্দিন মজুমদার, গ্রাম বন্দুকমারা, হাইলাকান্দি। 6 নম্বর হাফিজ এবাদুর রহমান মজুমদার, পিতা মৃত নাজিমউদ্দিন মজুমদার, গ্রাম বন্দুকমারা, হাইলাকান্দি। 8 নম্বর হাফিজ মুনিম আলম চৌধুরী, পিতা আনামুদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম বর্জপুর, দ্বিতীয় খণ্ড, হাইলাকান্দি। 9 নম্বর হাফিজ আব্দুল মালিক লস্কর, পিতা বশিরউদ্দিন লস্কর, গ্রাম সোনাপুর, হাইলাকান্দি। মানব আব্দুল মালিক और सराय का सामने लाइन करी सामने अब्दुल हाफिज আব্দুল মালিকের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন। হাফিজ আব্দুল মালিক সাহেব আব্দুল মালিককে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ লস্কর সাহেব। আব্দুল মালিক হাফিজ মোহাম্মদ শরীফউদ্দিন লস্করের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন হযরত মাইসানুল সাহেব। জাহিদ আহমদের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন খানকার সাহেব হযরত আতিকুর রহমান চৌধুরী। রোহুল আমিন মজুমদারের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন আমাদের মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা নুরুল হক সাহেব। এবাদুর রহমান অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন আমাদের হযরত মাওলানা মকবুল সাহেব। শাহনাজ শাহাদাতের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন হযরত মাওলানা মুনতাজুল হক সাহেব। জাকারিয়া আহমদ চৌধুরীর হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন কাদেরী উস্তাদ হযরত হাফিজ আব্দুল মালিক সাহেব। এবার তামিম জুবাইরের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন হাফিজ দিলের সাহেব। মনিমানব চৌধুরীর হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দিবেন আমাদের মাদ্রাসার প্রথম হুজুর হযরত আলহাজ মোহাম্মদ আইনুল হক সাহেব। এবার সাগর হাসান